Ikot ulit. 9 to shoot. Sige, mamaya. 9 to shoot. Kunti lang nila, no? Number 23, pass to number 44. Pasok by 44. 18-16, dalawa. Peninsula. Pass to, oy, meron tayo doon. Peninsula. Rios, pass to 20, pass to 1. Aguirre, pasok. 2016, apat po ang kalabangan ng batch 2002. 20, pass to 23, Maneha. Tumira, pasok. 2018, dalawa lang po ang kalabangan ng batch 2002. Peninsula. Yeah. 47. 8. Oh, nabitawan. Oh, outside. Di ba patutulong? Oras, 7 minutes and 59 seconds. (2018) Okay. 7 minutes and 55. 2018. Labig, pass to Maneha. Maneha, pass to Labig. Labig din tayo ng bossing. 7 minutes and 40 seconds. 2018. Loma. Jan Loma. Jan Loma. Oh, wala sa pasa. Bola na 2,000. 20. 20, oh, foul tayo. Foul by number 23. First personal foul. First team foul. Number 20. 20. Pass to Maneha. Tumira. Sablay. Ayun na. Joel. Jumayap. Sablay. Nawali. Foul by number 33. First personal foul. First team foul. Number 1. Pass to 47. Loma. Loma. Pass to Aguirre. Aguirre. Sablay. Na-rebound. Ni Rios. 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 Grabe! Ayun, bossing. Grabe rin violation. 2018. 6 minutes and 25. Sir Labig. Sir Labig. Pass to 23. Pass na ilalim. Pinasa kay Babila. Sablay. Nagkalibangan ay na. Nagkatulan na po na kay Loma. 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 Oh. Foul by Sir Labig. First personal foul. Second team foul. 6 minutes and 6 seconds. Peninsula, 23. 23. Pass to 1. Aguirre. Aguirre, pasok. 22-18. Apat po ang kalamangan ng 2002. Kay Kuya Dags. 5 minutes and 45 seconds. Sabi ko nga kagabi siya. Manila. Ganda kagabi. Pass to Sir Labig. Labig. Labig.
David, back pass. Kabila. Ayun na, pinasa. Nandito si Manaya. Nasa gilid. Short. 5 minutes and 25 seconds. Pag pumasok po, Hindi ko talaga dito. mandatory 5 palit. Peninsula, walang bantay. Wala. Supply, ng 133. Pinasa ay 44. Tatlo sa dalawa. 44. Foul! Sabi ni. Stop. Palit. Hindi niya makita. Hindi niya nadinig. Rep, hindi mo narinig yung hampas? 5 minutes and 9. May lamok kaya? Sinasabi ko sa'yo eh. Ayun na po. 17. Pinasa. Ayun na po. Uy! Nasabang ni Stella. Hindi na po. Ayan na. Si JB. Oh! Pasok. 4 minutes and 45 seconds. 23. Bola ng bola ng 2,000. Kasi na po ang lamang ng batch 2,000. 23-22. 4 minutes and 20. Tira, Daddy! Ayang. 4 minutes and 20. Rodin. Oy! Uy! Foul. Number 6. Tapos hindi Stella. ko narinig. Niraulo talaga tong referee mo. Kanina yung pirat ko. First personal foul. Third team foul. Rodin. Hindi rin marinig. Tapos. Galing mo ang doon tira ba? ni Rodin. Umapo ka na. Ito. Wala na ba doon? Ayun no. 23-22. Isa lang po lamang ng 2,000. Rodin ulit. Pasok. All 23. 4 minutes and 10 Let's seconds. go, Daddy! Tupa, pinasa sa ilalim sa lao. Nice. Ayan na, tumatakbo na si Cruz, susunod na yan. Pasok by Cruz. 25-23. Dalawa po ang kalamangan ng batch 2002. Isa lang yan, dalawa lang yan. Ayan na po. Tupa, pass to JP. Tumila ng 3 points. 3 points by JP. 26-35. Isa po ang laman ng 2,000. Rios. All foul. Number 4. Yes, number 4. First personal foul. 1 in 4 penalty. Rios. Tsura. Nakakasura. Wala. Rios. Pasok. 26 all. 3 minutes and 31. Oh, pasok. Number 2. Rios. 28. 27-26. Isa lang pala lamang. 3 minutes and 20. Yolanda. Go, Daddy! Ayan na. Rios. Ayan na. Ayan na. Ayan na siya. Ayan na. Iba na talaga ang player ng Makata. Rios. 29-26 tatlo. Uy, sumubo. Tapos. Tatlo po ang namang 29-26. 2 minutes and 55 seconds para sa second quarter. Number 18, Lubin. Uy, tapos din. Bola na 2,000.
Last game, main event yun, no? Grabe rin tayo doon, kaibigan. Ang main event ko natin mamaya, 2003 versus 1999. 99 sila, Brandon Boy. Ha? Louie, natabigan ni Louie, kumayo ni Louie. Ayan na, Rios. Tinas niya na kasi. 5 na yan. Loma, grabe din. 1 minute and 40 seconds. 31-26. Pwesto, Daddy. Lima. Pass to Persano. Pass to Tupa. Tumira din, boys. Tapos. 1 minute and 25 seconds. Pass to number 11. 11. Pass to number 00. Cruz. Pass to, oy, nice team. Kunting na, oy! Outside. Bola na, 2,000. 1 minute and 7 seconds. 31-26. John Paul. JB, pass to Miranda. Nakuha. Oh, nasa ilalim. Pomenge. Pasa mo. Pinasa Estela. Tumira Limos. Supply. Nagkatabi ka. Nawa ni Miranda. Binalik. Oy! Nakuha. Ayun na. Ayun. Nagkatabi. Oy! Bola na 2,000. 45 seconds. 45 seconds. Malapit na pre, mag-40 to 6. JP, tumihoy. Traveling ka dun. Traveling violation. Travel. Rios. Pass to Louie. Kaya sa ilalim ka din. Wala. Isa pa, oy! Bola na 2,000. 25.8 seconds. Uy, ganda na pasa. Kaya mo Kaso, yan. malayan doon. Natabi. 10 seconds. Oy, mas tuba. Nice zero. Nice steal. 5.8 seconds. Seconds na po ang nalalabi para sa second quarter. Ayun na po. Oh!